Hello guys. Hello mga idol. May laro na naman kami. In-invite kami ng Bagtong Puti Up, Bagtong Salcedo Eastern Samar. Sit-in kami sa Christmas League nila. Salcedo 50 Up versus Bagtong 40 Up. Mga sponsor. Ano ito ni sponsor? Jerek, yun ito? Premyo? Shout out kan Konsyal Leo Gagante. Gagante, namang salamat. Ano mo po premyo? Isa to na nakatag. Kuan. Ada tama mga player. Ang kontraktor. Serbol pa. Lalo yakit. Dangko. Brando Bagon alias Laloy. Edwin. Valorio. Abulin siya. Artemio. Circle View. Kasi tamang point guard. Circle View. Shout out ang mga karuyag mag-imbita. Andito lang kami. Salcedo 50 Up versus Bagtong 40 Up for the Christmas League of Barangay Bagtong, Salcedo Eastern Samar. Let's go. Anamo no sa nga sponsor Jerek Lumagbas. Bakit gani si Ranox nagkikinabot na maganin niya din. Shout out ang mga siman ngayon Salcedo. Mga siman, Salcedo. Karuyag mag-sponsor. Shout out. Kan Boss Albert Lumbreo, Simans Trading. Shout out tayo maser. Adi kami mayas na. Shout out na mga albang kanting. Dahil may dito kontra tahon. Bula wala ito bula. Sana may mag-sponsor na aton bula. Shout out na mga sponsor at bola bisla multin. Sir Albert Andreo dahil may dito kontra tahon. Damo salamat tit mga sponsor na amon bula. Shout out ito kanting ko yung mapalit. Native ba? Puro native. Oo, native ng kanting, native ng ano. Kamit sunod din senior division. Adit amon kauyas 40 Up division Sunny Bironggoy magsasapatos ta. Shout out. Shout out. Kamit masunod din Shout out kay Sketcherman Rochelle Bironggoy. Damong salamat. Let's go. Kami na susunod. Shout out. Kuya TV. Alayon, follow and share. Kuya TV. Kami na susunod ngayon. Pa Salcedo 50 Up versus Bagtong 40 Up. Susunod dito. Maraming salamat. Kan Konsyal Kokoy Garcia ang pag-invite namin. 20 segundos menindan. Kapitan Manny Bironggoy, damang salamat. Kan Sketcherman Rochelle Bironggoy. Damang salamat. Kan Kokoy Garcia, Konsyal Kokoy Garcia, damang salamat ang pag-invite tamon. Kan 50 Up, Salcedo 50 Up versus Bagtong 40 Up. Clotario, yes, Porto.